وجعل من أعظمها ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأسياد. نسأله تبارك وتعالى أن يسلك بنا وبكم طريق الرشاد، وأن يحفظنا من خروج أهل الغي والفساد. وأصلي وسلم على سيدنا محمد سيد الأسياد، سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيد أهل الدين والقرى، خير من أضلته الخضراء وأضلته الغوراء، الذي نبع من بين أصابعه الماء وسبح بكفه الخطاء، وعلى آله وأصحابه ومن على الدرب مشى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang tak terhingga atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan yang tak. Salawat dan salam kita haturkan kehambaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin daripada segala pemimpin. Dan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia yang suci, manusia yang sempurna, yang dari kedua tangannya terpancarkan air-air yang penuh berkah, serta di tangan beliau batu-batu dan kerikil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أما بعد فإنه لمما يثري الصدر والفؤاد ويشرح القلب وتقر به العين أن نرى مثل هذه الجموع الغفيرة التي تتكون من عشرات الملوك بل من مئات الملوك يجمعهم دين واحد ونبي واحد وإله واحد وهو دين الإسلام. كل هؤلاء ما جاءوا إلا لأن في قلوبهم شيء من الإيمان، فنسأل الله أن ينمي هذا الإيمان في قلوبنا وقلوبكم ويثبتنا عليه حتى نرضاه. وكل واحد منكم لا شك أن في قلبه نصيب من المحبة لله والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة لطريق أهل السنة والجماعة. Termasuk daripada yang membahagiakan hati kami, membuat senang lubuk hati kami menyaksikan ribuan orang berkumpul dalam majlis yang penuh berkah di tempat yang mulia ini. Ini adalah satu pertanda bahwa kita semuanya berkumpul adalah karena ada titik terang iman dalam hati kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan iman ini akan selalu Allah tetapkan dan kokohkan dalam diri kita. Dan tidak ragu lagi bahwa yang mengumpulkan Anda semuanya di tempat ini adalah karena perasaan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, dan kamu dalam akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita semuanya
سيرته النبوية بقراءة مولده صلى الله عليه وسلم. المولد ما هو إلا جزء من السيرة، فكل من آمن بقراءة السيرة لا بد وأن يؤمن بقراءة المولد النبوي. فمن أنكر قراءة المولد النبوي وأيد قراءة السيرة النبوية فهو يناقض نفسه بنفسه ويعيش بأفكار متناقضة، مثل الشخص الذي يتوضأ ويبول في وقت واحد، أو الشخص الذي يلبس العمامة ويمشي بلا سروال ويقول هذا النفس وهذا النفس. فما دمت أنك عملت بقراءة السيرة النبوية المولد فهو إلا جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك أن تعرف الحقيقة ولا تستمع إلى كلام المضللين والغاوين. Termasuk daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mentakdim, mengagungkan syair Allah, syiar-syiar agama, lambang-lambang kebesaran agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang kebesaran agama, itu adalah pertanda daripada kekuatan iman yang ada dalam hati. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Siapa orang yang mengagungkan hal yang dihargai atau hal-hal yang terhormat dalam urusan agama, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Tuhannya. Karena itu, sebentar lagi bulan depan kamu akan memasuki bulan yang sangat agung. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala lahirkan sosok kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan di bulan itu kelahiran sosok kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu penuhi bulan itu dengan takdim, pengagungan. Bacalah sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah maulid, sholawat dan salamlah selalu kepada beliau ada di bulan itu, karena itu adalah satu bentuk pengagungan terhadap lambang agama. Maulid ini adalah bagian daripada pembacaan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengingkari maulid itu sama dengan dia mengingkari pembacaan sejarah Nabi. Bukankah pembacaan sejarah Nabi tentang sifat-sifatnya Nabi itu adalah merupakan tuntutan bagi umat Islam? Maulid dilarang, pembacaan sejarah Nabi diperintahkan. Ini saling bertentangan. Sama dengan orang yang wudhu sambil kencing. Ini tentangan. Sama dengan orang yang pakai serban tapi dia telanjang, terbuka auratnya. Ini bertentangan. Karena itu membaca maulid ini sama dengan membaca sejarahnya Nabi SAW, dan itu adalah satu bentuk cara untuk mengagungkan syiar agama. Dan syiar agama Muhammad Rasulullah itu utamanya karena kita mengenal iman daripada beliau Muhammad SAW. Kita menjadi orang Islam karena berkat beliau Nabi Muhammad SAW. فإن أيدها الكتاب والسنة لا بد وأن تؤمن به وتؤيده وتفعله، وإن كان يتعارض مع الكتاب والسنة فاتركه وانبذه. فنحن نحلل الآن معنى كلمة مولد، ما معناها وما حقيقتها. إذا حللت كلمة مولد تحليلا دينيا لغويا باللغة العربية فهو اسم لمجموعة من الجمل، اسم لمجموعة من الجمل والكلمات تتكون من الثناء على الله أولا، ثم الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم
إما قراءة حديثا أو حديثين من كلامه عليه الصلاة والسلام، ثم سرد وقراءة شيء من تاريخ سيرته وولادته إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى. كل هذه الأشياء لا تتعارض مع الكتاب والسنة. ولما سئل بعض العلماء ماذا تقول في المولد، قال ماذا تقول أنت في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل فيها شيء؟ قال لا. قال ماذا تقول في الثناء على الله ورسوله، أفي ذلك شيء؟ قال لا. قال ماذا تقول في قراءة جمل مختصرة تاريخية من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك من شيء؟ قال لا. قال ماذا تقول في الدعاء؟ قال ليس بذلك شيء. قال له إذا كنت قد عرفت المولد فهما صحيحا فقد أجبت نفسك بنفسك، وإن أنت فهمت المولد على معنى غير صحيح فصحح فهمك، فكمل عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. Muncul beberapa orang mengingkari maulid dibahas tidak benar. Ketika orang itu akan menilai, hendaknya dia tadi itu memahami apa isinya dulu. Apa isinya maulid? Apa artinya maulid? Baru nanti setelah itu dicocokkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak ada cara lain kecuali harus menerima. Kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka harus kita buang dan harus kita jauhi. Sekarang kita lihat apa isinya maulid. Apa isinya maulid? Kemudian mari kita timbang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah dan mari kita bahas. Sekarang kita bertanya, kalau kita ada satu orang ditanya tentang masalah maulid ini, ditanya, gimana menurut Anda sholawat dan salam kepada Nabi bagus apa enggak? Baik. Kemudian gimana kalau ada pembacaan hadis Rasulullah, satu hadis, dua hadis dibaca, bagus apa enggak? Bagus. Bertentangan dengan Al-Quran hadis? Enggak. Gimana kalau di situ ada sejarah-sejarah Rasulullah, kemudian sifat-sifatnya Nabi diterangkan, dibaca, bagus apa enggak? Baik. Gimana kalau ada pujian terhadap Allah dan Rasulullah, bagus enggak? Bagus. Gimana kalau ada doa memohon kepada Allah bertentangan dengan ajaran Islam? Enggak. Ya isinya maulid itu semuanya. Apanya yang mau dikatakan bertentangan? Maulid itu ibarat kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, sejarahnya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, dan doa, yaitu maulid. Apanya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إذن نعرف من هذا أن الأجزاء التي يتكون منها المولد 4 أجزاء: الثناء على الله ورسوله، ثم شيئا من أحاديثه وكلامه صلى الله عليه وسلم، ثم شيئا من تاريخ حياته وسيرته، ثم الدعاء. هذه ال4 الأجزاء كلها كانت موجودة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت 4 أشياء حالية جمعت تكون شيئا حلو، وإذا كانت أشياء 4 مرة تجمعت تكون شيئا مرا. فإذا كان المولد يتكون من 4 أشياء مشروعة وموجودة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
فإن تكون شيئا مشروعا في الدين ومسنونا وموجودا في حياته عليه الصلاة والسلام، وأيد ذلك عليه الصلاة والسلام، وأيد ذلك أصحابه الكرام. Kalau kita perhatikan maulid ini ada 4 bagian. Semua maulid itu ada 4 bagian. Pertama, as-sana 'ala Allah wa rasulih. Pujian terhadap Allah dan pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, min kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Ada bagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, hayatuhu wa siratuhu, menerangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, ad-doa. 4 hal ini terjadi ada di zamannya Nabi. Muji terhadap Allah dan Rasulullah, para sahabat juga melakukan. Hadis-hadisnya Nabi mengucapkan di zaman itu diterima oleh para sahabat. Kemudian sejarahnya Nabi dipelajari, ada di zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Doa semuanya juga. Kenapa kok menjadi dilarang sekarang? Loh, para sahabat melakukan itu, diteruskan oleh generasi setelahnya juga melakukan itu. Betapa indahnya 4 hal ini dikumpulkan kemudian menjadi satu bacaan yang sangat singkat yang dilakukan oleh sekarang, dan itu adalah tepat sekali dan tidak sama sekali bertentangan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. أما ما يحصل في المولد من القصائد بألحان جميلة جذابة فهذا شيء مباح، لم يقل لحد بكراهته فضلا عن تحريمه. وغالب القصائد والنشائد والشعر الذي ينشد في المولد إما أن يكون مدحا في التوحيد، في توحيد الله، أو مدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نصائح دينية. فكل من مدح الله ورسوله ومدح الصالحين وبذل النصيحة للناس في قالب شعر شيء حسن، فإن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. جعل الله للشعراء سورة في القرآن، قال الشاعر: جهل الشعر عصبة ضرموه بأفانين قولهم بازدراء، ولو أن القرآن سيق إليهم لمحوا منه سورة الشعراء. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بالشعر فإنه ديوان العرب. فإنشاد الشعر في المساجد أو في أثناء المولد الشعر الحسن شيء مباح في حد ذاته. وقد أنشد الشعر بين يديه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأنشد أبي بن كعب قصيدة بان السعاد، والحسان بن ثابت قصائد كثيرة، ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم. يجي واحد طرطور من الطراطيل ما يعرف موضوعه، ما يعرف الوضوء ولا الصلاة، كل شيء عنده بدعة، وهم الآن بدع. الغفرة الحمراء اللي تلبسها هل كانت موجودة في حياة النبي؟ فإن اللون الأحمر أبغض لون للشيطان. التفصيل حقك حق الثياب اللي أنت تلبسها شميز أو قميص ما كان موجود في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي الإنسان أن يكون منصفا وأن يكون على ارتباط بالإنصاف والعدالة، فلا تفريط ولا إفراط، ولكن يقول الحق حتى ولو كان ضد نفسه. Adapun lantunan-lantunan qasidah dan syair-syair dengan lantunan suara-suara yang indah itu tidak sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.
isi daripada syair-syair itu pujian kepada Allah mengenai tentang tauhid, permohonan kepada Allah. Isi daripada qasidah-qasidah itu pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya juga adalah pujian kepada orang-orang yang soleh. Isinya nasihat-nasihat agama. Kenapa? Kalau itu isinya bagus, positif, kenapa dilarang? Sedangkan asyair dikatakan asyairu hasanuhu hasan wa gabihuhu gabih. Syair itu kalau memang kandungannya positif, ya nilainya harus nilai positif. Kalau memang isinya itu adalah jelek, ya kamu nilai negatif. Nah kalau nilainya adalah nasihat, pujian kepada Allah dan Rasul, kenapa enggak? Luang para sahabat aja membaca syair ada di masjid. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Alaikum bisyair fa innahu diwanul Arab." Kamu itu harus juga tahu loh syair. Karena itu syair itu adalah kumpulan-kumpulan bahasa indah orang Arab. Itu adalah satu hal yang istimewa bagi orang Arab. Di dalam Al-Quran sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan judul surat Asy-Syu'ara. Itu karena di dalam syair itu juga ada manfaatnya. Bukan semua syair itu bid'ah, semua syair bid'ah. Siapa yang bilang syair itu bid'ah? Kalau syairnya itu positif. Bahkan para sahabat banyak melantunkan syair-syair di hadapan Nabi SAW. Seperti Ubay bin Ka'ab, Hassan bin Thabit. Mereka melantunkan syair di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang, bahkan itu dilantunkan ada di masjid. Muncul orang-orang yang baru tahu wudu atau mungkin belum kenal wudu, menyatakan qasidah itu adalah bid'ah, itu dilarang. Yang kamu pakai serban merah itu mana dalilnya? Kamu pakai ada di mana-mana. Dengan kamu ucapkan bid'ah ada di mana-mana. Malah lambang merah itu lebih mendekati kepada syaitan. Bukan sunnahnya Nabi SAW. Nah, karena itu jadilah orang yang sadar. Timbang dengan ilmiah, pelajari dulu. Kalau nggak ngerti ya tanya, jangan langsung menvonis bertentangan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. أما ما يحصل في المولد من القيام، بعض الناس يقول أنا أؤمن بالمولد ولكن ما أؤمن بالقيام في المولد، فيحضر المولد ولا يقوم. ذكر بعض المؤرخين أن رجلا في تركيا كان يحضر المولد ويقوم المولد كله من أوله إلى آخره. ناس الآن ما يقومون أبدا، من أول المولد إلى آخره ما يقوم، وذا يقوم من أول المولد إلى آخره. قالوا يا أخي ليش تتعب نفسك؟ قال نعم، وقعت لي قصة. وما هي؟ قال أنني كنت في البداية معترضا على القيام في المولد، فيقوم الناس في المولد ولا أقوم وأبقى جالسا. فرأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي أنت الذي لا تقوم في مولدي أجلس مكانك، فأصبحت مقعدا. أصبحت مقعدا ما يقدر على القيام، فتعب وطالت عليه المدة، فأريت ونذرت يا رب إن شفيتني من هذا أنني أقوم من أول المولد إلى آخره إلى أي مولد حضرته. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة وقال الآن اقتنعت ورغبت في القيام في مولدي. قال نعم يا رسول الله. قال يقوم حمل قام، أصبح قائما يقدر على الحركة. قال فمنذ ذلك الحين ألزمت نفسي أنني إذا حضرت مولدا أقوم من أوله إلى آخره. هذا هو السبب. Sebagian orang ada menyatakan
saya nggak ingkar sama pembacaan maulid karena sejarah Nabi, tapi saya ingkar sama berdirinya. Anak nggak mau berdiri, katanya. Ada satu kisah, kata Habib Salim, di Turki. Ada pembacaan maulid. Kan ada mahalul qiyam ya. Tapi ini orang dari pembacaan maulid pertama ya Rabbi sholli ala Muhammad berdiri sampai selesai. Orang-orang heran ngelihat orang ini berdiri. Akhirnya sampai selesai, kenapa ente berdirinya dari awal sampai akhir ya tadi? Kok nggak seperti yang lainnya berdirinya? Ada sebab, kata dia. Saya dulu adalah orang yang paling ingkar dengan berdiri waktu maulid. Satu saat aku mimpi Rasulullah. Saya baca maulid, tapi saya nggak mau berdiri. Orang berdiri, saya nggak mau berdiri waktu mahalul qiyam. Akhirnya aku mimpi Rasulullah. Rasulullah waktu itu nampak kepada aku dan marah kepada aku. Kamu ya yang nggak mau berdiri untuk aku. Mulai sekarang kamu tidak bisa berdiri, kata dia. Saat itu langsung lumpuh. Langsung lumpuh dia, tidak bisa berdiri. Sampai akhirnya dia setelah sadar, dia menyatakan, saya sumpah, kata dia. Saya sumpah, kalau aku diberi sembuh oleh Allah, saya akan berdiri mulai awal maulid sampai akhir maulid. Kemudian dia mimpi Rasulullah SAW kembali. Dan Nabi SAW yang kamu siap akan berdiri untuk aku? Siap ya Rasul. Diberdirikan dia. Dan mulai saat itu aku setiap ada pembacaan maulid harus berdiri mulai awal sampai akhir. Tuh lihat bagaimana, karena berkat dia tadi itu hormat sama Nabi SAW. ثم أن الذين ينكرون القيام في المولد لماذا تنكره؟ القيام هو والقعود في حد ذاته شيء مباح. لو قمت وقعدت كل يوم 100 مرة مباح. والآن الرياضة فيها قيام وقعود عشرات المرات. فلما يقوم الناس في المولد يقومون عندما يقرأ القارئ في المولد الجملة التي تدل على بروزه صلى الله عليه وسلم وولادته وخروجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. فهم عندما يصلون إلى هذه الجملة يستشعرون ببروزه عليه الصلاة والسلام ووجوده إلى هذا العالم، فيقومون ويعبرون عن مدى فرحهم بهذا النبي الكريم بالقيام. فيكون القيام رمزا لما يكنه المؤمنون في قلوبهم من تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم تعظيما له ورمزا وتعبيرا عما في قلوبهم من محبة وتعظيم لهذا النبي الكريم عند بروزه إلى هذا العالم. فجعلوا القيام مثل الرمز، لأن هناك رموز للمحبة وهناك رموز للبغض والشحناء. فجعل الله تبارك وتعالى لنا في ديننا رموزا نعبر بها عما في قلوبنا إما من المحبة والتعظيم والتقدير أو البغضة والشحنة. Sekarang kalau kita mau berbicara masalah hukum berdiri, hukum duduk, inti katakan berdiri haram, duduk haram, mana ada? Makruh aja nggak ada loh. Apa yang dibahas? Sekarang misalnya ada orang berdiri, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi, itu mau hukumnya apa? Mubah, nggak ada masalah. Kok sampai menjurus kepada itu adalah haram hukumnya? Nggak ada yang dikatakan haram. Ya? Sesungguhnya dalam pembacaan maulid diceritakan bagaimana
proses sebelum Nabi lahir, kemudian sampai Nabi SAW lahir, kemudian bagaimana perkembangan sampai Nabi SAW mendekati kelahiran, sampai Nabi lahir. Di situ bagaimana kita menyambut kelahiran Nabi SAW dengan kita bersolawat dan salam kepada Nabi SAW. Ini adalah satu rumus, ini satu pertanda, satu lambang bahwa kita ini adalah orang yang senang dengan kelahiran Nabi SAW. Bukankah wajar kalau kita sebagai umatnya bangga dengan kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sesungguhnya orang itu punya lambang ya, punya tanda-tanda. Bagaimana kalau senang, bagaimana kalau mendongkol, bagaimana kalau marah, dan ini menunjukkan, melambangkan pada dirinya senang dengan wujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ولنعطيكم على ذلك أمثلة. فمثلا أنت الآن ترى في أكثر الدول الإسلامية وغير الإسلامية، حتى الدول التي تنكر قراءة المولد، حتى الدول التي تنكر قراءة المولد، إذا مات ملكها أو رئيسها أو زعيمها، ماذا تعمل من رموز يعبر به الشعب عن مدى محبته لهذا الملك أو لهذا الرئيس؟ أولا تصدر أمرا بتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حزنا على سيادة الرئيس أو على سيادة الملك أو السلطان. هذا تنكيس الأعلام ما كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفعلون هذا ليش؟ رمزا لما يكنه الشعب من محبة وتقدير لملكهم ورئيسهم، فهذا رمز، والقيام في المولد رمز. لماذا أنكرت هذا وأيدت هذا؟ وتصدر الدولة أيضا قرارا صارما على كل الموظفين والطلبة في المدارس أن يقوموا 5 دقائق أو 10 دقائق حدادا على الفقيد الراحل ملك رئيس سلطان، فيقومون حد عن رغبة وعن غير رغبة، فيقومون ويعضدون أشفاهم ويكشرون وجوههم رمزا لما دخلهم من الحزن على ذلك الرئيس أو على ذلك الفقيد. 10 دقائق، وبعضهم يقوم ما يحب الرئيس ولا الزعيم، يلعنه بقلبه يمكن، ولكن مجاملة، يلبس وجهه، كشر وجهه، يعض شفتيه، كذب ونفاق ومجاملة. ليش؟ قال هذا رمزا لتعظيم هذا الفقيد الراحل، هذا رمز يطبقه حتى الذين ينكرون المولد. كيف تأيد هذا الرمز وتنكر قيام المولد الذي هو رمز لمحبته صلى الله عليه وسلم؟ Kemudian dari fenomena yang ada sekarang, bahkan dari negara-negara yang sebagian penduduknya atau mungkin mayoritas penduduknya nggak senang dengan maulid. Bagaimana mereka tadi itu kalau menghadiri acara bersama rajanya, mereka mengadakan bangun untuk menghormati raja atau kepalaan pemerintahan. Bahkan bagaimana untuk bendera, menghormati bendera, mereka berdiri. Padahal di zaman Nabi nggak ada berdiri untuk bendera atau berdiri untuk pejabat. Model kan, kalau ini bisa dilakukan di negara kamu yang menentang itu maulid dan kamu diem, kenapa yang berdiri untuk Nabi kamu ingkari? Kenapa kamu ingkari? Bahkan sekarang di sekolah-sekolahan ketika ada yang meninggal dunia,
dari orang yang dihormati, mereka mengharuskan berdiri sejenak untuk mengheningkan cipta, menutup mata, menunjukkan wajah sedih. Padahal banyak yang berpura-pura yang nggak sedih waktu saat itu. Kenapa? Yang mati bukan orang baik. Itu pun dilakukan, ada di sekolah-sekolahan yang mengingkari maulid. Tapi kenapa untuk Nabi SAW, orang yang berdiri untuk menampakkan senangnya dengan Nabi SAW justru diingkari? Ini boleh, ini bid'ah, masuk neraka. Inilah keanehan yang terjadi, saudara. وقد جعل الله لك في الصلاة رمزا للتذلل لله تبارك وتعالى والتواضع لله تبارك وتعالى، وهو السجود. فالسجود الذي شرعه الله تبارك وتعالى في الصلاة رمزا للتواضع لله والتذلل بين يدي الله. فالشخصية البارزة الذي ما يستطيع أحد أن يكلمها لهيبتها والذي يتكلم من أنفه تجده في الصلاة يسجد ويدوس وجهه في التراب، يدوس وجهه في الأرض، يدوس وجهه فوق الفراش. شخصية باردة محترمة ما حد يقدر يكلمها، لكنه يخضع لله على خزع وعلى رغم أنفه. ليش؟ أن الله على هذا السجود أفضل الأركان، لأنه يشير إلى التواضع لله ويشير إلى التذلل لله تبارك وتعالى. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk menjadi orang itu merendahkan diri, jangan menyombongkan diri, jangan mengangkat diri. Kita diperintahkan untuk sholat misalnya. Ini sholat, kita perhatikan bagaimana Allah merintahkan kita sholat untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahi kamu, kepala kamu yang mulia ini, sekalipun kamu jadi pejabat nomor 1 di atas dunia, untuk Allah taruh ada di bawah. Taruh ada di bawah. Jangan sampai ada yang sampai menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan satu ajaran bahwa kita ini harus merendahkan diri di hadapan Allah, menta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas orang tadi itu menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hajj syara'a lana dinana rumuzan lita'zim sya'ira min sya'airillah wa ihanat syai'an يتعلق بالشيطان. فالحاج في منى يرقم 3 جمرات، لأن الشيطان ظهر عند الأولى لسيدنا هاجر أم إسماعيل، وعند الجمرة الثانية ظهر منها من الأرض لسيدنا إسماعيل، وعند جمرة العقبة الكبرى ظهر الشيخ الكبير سيدنا إبراهيم. هذه ال3 البقاع لما تدنست بالشيطان وظهر منها الشيطان أمرنا أن نرجمها إلى يوم القيامة في الحج. لماذا؟ لأن ذلك رمزا لإهانة كل شيء يتعلق بالشيطان أو يأيده شياطين الإنس والجن، ينبغي لنا أن نهينه. كما أهنا هذه البقاع نهين أماكن الخمر، نهين أماكن الدعارة، نهين أماكن الزنا، نهين أي مكان تدنس بالمعاصي. وهكذا كلما ارتبط بالشيطان ينبغي لنا أن نهينه. Pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya meliputi macam-macamnya zikir dan ibadah saja. Bahkan menghinakan setan itu termasuk satu bukti mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua daripada
yang menjadi lambang setan kita harus hinakan. Bagaimana ketika orang yang berhaji diperintahkan untuk melempar jumarat 3 kali. Itu karena dahulu setan muncul untuk menggoda ibu Nabi Ismail, istri Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar. Kemudian muncul yang kedua untuk mempengaruhi Nabi Ismail. Kemudian muncul yang ketiga untuk mempengaruhi Nabi Ibrahim. Dan kita diperintahkan untuk melempar jumarat sampai sekarang. Kenapa? Tempat itu adalah tempat yang pernah dibuat oleh setan untuk menggoda orang-orang yang suci tadi itu. Sampai hari kiamat kita diperintahkan untuk melempar itu jumarat. Begitulah juga segala yang ada kaitan dengan syaitan, maka kita harus lawan, kita harus hinakan. Kita harus hinakan tempat-tempat minuman khamr barbar, diskotik-diskotik. Kita harus hinakan tempat-tempat perzinaan. Kita harus hinakan itu semua tempat-tempat yang di situ ada pertentangan agama. Itu adalah termasuk bagian ta'zim syairillah. Itu adalah termasuk bagian mengagungkan lambang-lambang agama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. وجعل حجرا آخر رمزا للتعظيم والتقدير لأنه مرتبط بالأنبياء وهو الحجر الأسود. الحجر الأسود نزل به أبونا آدم إلى الجنة فشرع لنا تقبيله والتمسح به لأنه ليس له بالشيطان ارتباط، وإنما ارتباطه بأفضل الناس وهو الأنبياء والرسل، ولهذا قبله صلى الله عليه وسلم. انظر الفرق، الحجر الذي في منى يرجم والحجر الأسود الذي في الكعبة يقبل، فهذا حجر وهذا حجر، هذا يهان وهذا يعظم. لماذا؟ لأن الذي يهان مرتبط بالشيطان وهو رمز لكل ما تعلق بالشيطان، والحجر الأسود رمز لشعيرة من شعائر الله وهم الأنبياء والرسل، فأمرنا بتكبيره وبتعظيمه، وهكذا كل ما كان كذلك نعظمه كالمساجد والمصاحف والكتب الدينية وغيرها. ثم انظر إلى المصحف. المصحف الآن عندما تريد تجلده لو جيت له بكرتون من الشارع طاهر نظفته وجلدته مع المصحف، كان هذا الكرتون في الشارع مهان، ما عليك شيء لو أهنته وأحرقته، لكن لما جلد مع المصحف كسب الشرف وصار يقبل ولا يجوز لمسه ولا حمله إلا للمتوضي. ولهذا قال الشاعر: من عاشر الأشراف عاش مشرفا ومعاشر الأنذال غير مشرف، أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جار المصحف. Kalau tadi itu jumarat yang dilempar batu itu adalah batu yang ada hubungan dengan setan, sehingga kita wajib untuk menghinakan dan melempar batu ketika kita tadi itu haji. Maka berbeda sekali dengan batu juga yang disebut Hajar Aswad. Kita wajib untuk mentakdim dan disunahkan bagi orang yang umroh, orang yang haji, orang yang tawaf untuk memegang bahkan mencium, dan bahkan Nabi SAW mencium. Kenapa? Karena batu ini ada hubungan dengan agama. Batu yang dilempari itu ada hubungan dengan setan. Ketika hubungan dengan agama, kita ta'zim, kita hormati, kita cium, dan itu dicium oleh para anbiya, dicium oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam, dicium oleh orang-orang yang beriman, dan itu ada hubungan dengan setan, maka kita harus lempari, kita musuhi. Begitulah juga kita semuanya hendaknya benar-benar menjadi hal yang
berhubungan dengan agama, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan orang-orang yang soleh, berhubungan dengan para nabi, maka kita akan menjadi seperti batu hajar aswad. Jangan nanti kita sering ke diskotik atau ke tempat-tempat itu, tempat yang baik, maka kita akan nasibnya seperti Jumarat tadi itu. Kemudian Habib Salim memberikan gambaran yang lain. Bagaimana karton, kerdus. Di jalan-jalan banyak kerdus yang tidak berharga, bahkan layak untuk dibakar. Tapi Anda lihat bagaimana Al-Quranul Karim, ketika kerdus yang ada di jalan itu bersih, kemudian dijadikan kulit daripada Al-Quranul Karim, maka subhanallah, kerdus ikut jadi mulia. Dilarang dipegang dengan orang yang tidak berwudu karena berdempel dengan Al-Quran. Dilarang untuk dipegang oleh orang yang junub. Kenapa? Karena nempel dengan Al-Quranul Karim. Begitulah kita semuanya, ketika mendekat dengan orang-orang yang baik, maka kita pun insya Allah akan ketularan jadi yang baik. Sehingga dikatakan dalam satu syair, man asyaral asyraf asya musyarrafan. Orang yang kumpul dengan orang yang mulia, hidupnya akan juga dimuliakan. Wa mu'asyirul andali ghaira musyarrafi. Orang yang kumpul dengan orang-orang yang hina juga tidak mendapatkan kemuliaan dalam kehidupannya. Tara jildal hagira mugabbalan bithagri lamma sara jildal mushafi. Jaral mushafi. Jaral mushafi. Tidakkah kamu lihat bagaimana tadi karton dari itu dicium oleh manusia ketika berdampingan dengan mushaf, berdampingan dengan Al-Quranul Karim. Karena itu yang karton-karton sekitar semuanya ini, mudah-mudahan karena berdampingan Habib Salim insyaallah jadi katut mulia. ويعمل أيضا بعض الناس في لباسه رمزا للحزن أو الفرح، فيستعمل بعض الناس في كتفه الأيمن أو الأيسر خرقة سوداء رمزا للحزن، ويلبس أيضا بعض الفئات الثوب الأسود كله رمزا للحزن على قتل سيدنا الحسين واستشهاد رضي الله عنه. لماذا اختار الثوب الأسود رمزا للحزن الذي حصل في ذلك اليوم العجيب، في ذلك اليوم الأسود؟ فلا يناسب اليوم الأسود إلا الثوب الأسود، فهذا رمز أيضا للحزن. فلماذا تنكر رمزا القيام لتعظيمه صلى الله عليه وسلم ولا تنكر لبس الثوب الأسود الذي هو رمز للحزن؟ فهذا رمز وهذا رمز، فكان المفروض أن تؤيد الكل أو تنكر الكل. ولكن هكذا بعض الناس عنده تعصب أعمى. المتعصب هذا ما تقدر تقنعه أبدا، لو نزلوا الملائكة من السماء بيقنعونه ما يقتنع، كما قال الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليه كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وهناك شبهات تأتي في المولد نأتيها بالاختصار ونجيب عنها. الشبهة الأولى يقول بعض الناس إن المولد بدعة. ليش؟ لأنه ما كان موجودا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نجيبك من نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انظر، قال ما ليس منه، مفهومه أن من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس برد. فكثير من أمور الخير حدثت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كتأليف الكتب وطباعة القرآن وتفنن الناس في طباعته، وأيضا بناء المدارس والمعاهد الدينية. كل هذه الأمور من الخير
ما كانت موجودة في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكننا عرضناها على الكتاب والسنة فأيد ذلك واندرج تحت قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كثير من أمور الخير أيضا حدث بعد وفاته في عصر الصحابة وفي عصر التابعين كتدوين بعض العلوم وتأليف الكتب، كل هذه أشياء حدثت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هل يصح أن قال له بدعة؟ ما قال له بدعة، لأنها أمور خير وقاعد للناس بالخير. لكن البدعة التي هي ضلالة هي التي تخالف الكتاب والسنة. تخالف الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره اللون الأحمر، وأما قول المولد ما رأيتم من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أي مخططة بخطوط حمراء. أما الثوب الأحمر الخالص فقد كان يكرهه ولا يلبسه. أنت هذا شوفك تلبس ثوب أحمر. أو أيضا الشيء ما كان موجود في حياته يخالف الكتاب والسنة، مثل ما يحصل الآن من الأشياء التي تعارض الكتاب والسنة في الملاهي وفي غير ذلك من الأشياء التي تدعو إلى الزنا. هذه صح، هنا ينبغي تقال بدعة. أو واحد بيزيد ويعمل شيء في الدين، قال مثلا الآن نحن فكرنا في هذا العصر الحديث صلاة الفجر صعبة على الناس أن تأتي وقت النوم، فنعمل اتفاق نأخرها إلى الظهر، فنصدر قرار يجوز تغيير صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. شو يجوز؟ بدعة. هذه صعب بدعة تخالف الدين. أو قال والله هذه الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات طويلة فنخفضها إلى 2 ركعتين، هذه تخالف الدين. هذه يصح أن تقال بدعة. أما الأشياء الذي هو الخير وإن حدثت فيما بعد لكنها يأيدها الكتاب والسنة وتندرج تحت الحديث ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه، معناه أنه من حدث في أمرنا ما كان منه فليس برد. وبهذا تعرف أن المولد وما اشتمل عليه كله كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال بدعة، لأن البدعة لا تكون إلا الضلالة، والضلالة لا تكون إلا مخالفة الكتاب والسنة. Banyak hal-hal yang baru yang terjadi, itu hal yang wajar kadang-kadang, tapi mereka terlalu membeda-bedakan. Contoh, ada beberapa orang kalau bergabung pakaiannya misalnya hitam. Ya, ada beberapa orang kelompok misalnya bergabung pakaian hitam karena kematian ini, karena penganiayaan itu misalnya. Ini dianggap wajar. Kemudian yang ini baru maulid dianggap salah. Nggak ada pilihannya. Kamu buat salah semuanya atau benar semuanya atau salah satu yang benar. Ini kan repot kalau ada orang menganggap sama, sesat. Nih, saya bawakan satu hadis dan ini hadis dibawa sama mereka. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa orang yang mengada-ngadakan dalam urusan agama yang tidak ada dalam ajaran agama maka ditolak. Ma laysa minhu, yang tidak ada dalam urusan agama maka ditolak. Lah kalau minhu ada dalam urusan agama, ya bukan raddun, tidak boleh ditolak dong. Tidak boleh ditolak. Sekarang kita lihat, apakah hal itu hal yang baru? Apakah hal itu adalah berarti hal yang baru yang dalam urusan bukan agama, yang bukan dalam agama? Tentu tidak. Kitab, banyak kitab tafsir, banyak kitab fikih, banyak kitab-kitab itu nggak ada zamannya Nabi. Itu kan berarti hal yang baru. Tapi itu dalam urusan agama loh. Itu dalam
urusan agama, karena keterangannya adalah agama. Karena itu bukan raddun, itu bukan ditolak. Banyak para sahabat melakukan yang tidak ada di zamannya Nabi. Banyak para tabi'in melakukan yang tidak ada di zamannya Nabi. Tapi itu semuanya adalah minhu, ada urusan agama. Maka bukan raddun, bukan ditolak. Itu harus ada diterima. Karena itu maulid ini isinya apa? Kalau dikatakan bukan urusan agama, apanya bukan urusan agama? Di situ ada sejarahnya Nabi. Di situ ada sholawat kepada Nabi SAW. Di situ ada mentakdim Nabi SAW. Di situ ada sejarahnya Rasulullah SAW. Budi pekertinya Nabi SAW. Kok dikatakan bukan urusan agama? Lah kalau memang bertentangan dengan urusan agama, mukhalifah anil kitab was sunnah, baru raddun itu ditolak. Contoh misal, banyak orang sekarang terlambat sholat subuh. Ayo dijadikan supaya sholat subuh itu bisa dijamak takhir dengan zuhur. Ini baru bid'ah. Oh, sholat zuhur itu banyak orang bekerja supaya tidak terlalu lama, dibuat 2 rakaat aja. Ini baru bid'ah. Kalau urusannya maulid, ada sholawat, ada sejarah Nabi, ada mananya yang bukan agama. Ini semuanya minhu. Ini adalah bagian daripada agama. Karena itu keliru hadis tadi itu kalau dikatakan adalah satu dalil bahwa maulid itu adalah bid'ah. Nggak bisa. Bid'ah itu adalah sesat. Sesat itu terjadi karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan istrinya maulid tidak ada sedikit pun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ومن الشبهات أيضا ما يقول بعض الناس إن في قراءة المولد إطراء، يعني زيادة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يمدح بكلمات لا يمدح بها إلا الحق. هذا كل كذب، كذبا وزورا وبهتانا. ليس في قراءة المولد إطراء. وأما حديث لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فالإطراء الذي عمله النصارى في المسيح ابن مريم أنهم اتخذوه إله، جعلوه إله، وجعل الإله يتكون من كلمة الله ومريم وعيسى، وقالوا أنه ثالث ثلاثة. ورد الله عليه في القرآن بقول من المسيح ابن مريم إلا رسول كان وأمه كان يأكلان الطعام. فلا هناك في المولد كلمات مديحة ترفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الألوهية. ما في لما بيسمعون اسمه هو اللهم صل وسلم عليه، ما عاد يقول عندما يسمع اسمه محمد سبحانه وتعالى، لا، سبحانه وتعالى خاصة بالعدل تبارك وتعالى، والصلاة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فليس في ذلك شيء من الإطراء الذي يزعمه بعض الناس. وفي الختام نرجو أن تكون قد فهمتم ما شرحناه من الشبهات، فكن دائما سيفا صارما على من ينكر قراءة المولد النبوي والاحتفال بعودة عيد المولد النبوي واستقبال شهر ربيع الأول بقراءة المولد. ثم عليك إذا كنت تحب هذا النبي الكريم أنك تظهر الأدلة على محبته، ومن أهمها التوبة النصوح، التوبة الصادقة. الناس يدخلون المساجد أكثرهم صالحين، لكن من بين من تحت الستار الناس مجرمين. تجده يصلي وهو سارق، يصلي وهو يرتكب الفواحش، يصلي وهو يسكر. فأنا بادر بالتوبة، وخصوصا الآن مع استقبال شهر ربيع الأول. ثم أنك إذا قرأت القرآن سورة مريم وسورة القصص تجد فيه من قصة مولد عيسى وموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم أنه ينبغي لك تحرص على كل الأعمال الصالحة، من المحافظة على صلوات جماعة، من المحافظة على الرواتب والوتر والضحى، من المحافظة على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على الابتعاد عن المعاصي،
من الزنا واللواط والسرقة والخمر وغير ذلك. وانتهاء الوقت وقد تكلمنا عن المولد ساعة كاملة وزيادة، ونكون بهذا قد لخصنا موضوع الذي يتعلق بالمولد، وما بقي من المواضيع نتركها لمن سيتكلم بعدنا حتى لا نلحس الصحن كله يعني. ولكننا نترك شيئا منه لمن سيتكلم بعدنا، نرجو الله أن يجعل في ذلك الخير والبركة. Kemudian beliau menyatakan ada juga beberapa dalil bawa sama mereka bahwa maulid ini adalah terlalu menyanjung-nyanjung Nabi SAW, berlebihan. Karena Nabi SAW melarang loh, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu tadi itu menyanjung-nyanjung berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Sebenarnya kita harus paham apa yang dimaksud hadis ini. Hadis ini bukan berarti melarang untuk memuji Nabi, tapi kalau berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara yang menjadikan Isa tadi itu disanjung-sanjung sampai dijadikan Tuhan atau anak Tuhan, baru kita ini dilarang seperti itu. Kalau memuji Nabi karena cinta, yang tidak meyakini Nabi itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, apanya yang dilarang? Nggak ada yang dilarang. Yang dilarang itu innama mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qabril rusul wa ummu siddiqah kana yakulan ta'am. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Isa bin Maryam itu adalah seorang rasul, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Sebelum Isa juga ada para rasul-rasul. Ibunya perempuan pilihan, tapi dua-duanya Nabi Isa dan ibunya juga makan makanan. Allah Subhanahu wa taala membantah bagaimana mereka menyatakan Isa itu adalah sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Kita umat Islam menyuji Rasulullah, menyanjung Nabi, bukan seperti orang Nasara. Kalau seperti orang Nasara baru itu salah, sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ini nggak benar, nggak tepat sasaran, nggak tepat, bahwa dalilnya nggak benar katanya. Karena itu nggak ada sedikit pun pertentangan dengan hadis Rasulullah SAW acara maulid. Karena itu kamu harus bagaikan pedang yang harus siap membantai orang yang mengingkari maulid. Bukan perang, bukan dibunuh, tapi artinya jawab mereka. Adakan maulid nanti bulan maulid ini perayaan maulid yang ramai, syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan sholawat dan salam kepada Nabi ada di bulan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Habib Salim berpesan jangan hanya bergosidah dan berbaca maulid, tapi buktikan juga dengan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah, berakhlakul karimah, menghidupkan majlis-majlis ilmu, kemudian sunnah-sunnahnya Nabi, sholat duha, sholat witir, qobliyah, ba'diyah, kamu juga harus laksanakan. Itu adalah sebagai bukti cinta kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan yang dilarang oleh Nabi, dibenci oleh Nabi. Minum khamr, narkoba. Jangan nanti kamu tadi itu senang maulid tapi narkoba, ngisep ganja, mabuk, masih tetap demikian. Tobat kepada Allah itu adalah pintu pertama sebagai bukti kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan itu perbuatan semuanya, tingkatkan salawat dan salam kepada Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi, maka akan menjadi satu bukti bahwa kamu adalah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jemaah ingkang minulya, yang akan memberikan mauidhah nasihat sesudah ini adalah Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Al-Marhum Al-Habib Al-Allamah Muhammad Al-Mahdi Ibn Al-Imam Syekh Al-Islam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi beliau yang dikenal dengan nama Al-Habib Jailani, putra daripada kakanda Habib Salim Al-Habib Al-Allamah Al-Marhum Muhammad Al-Mahdi.
bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Jadi Habib Jailani ini keponakan daripada Habib Salim. Sekarang menjadi pengurus pesantren Ribat Tarim yang diasuh oleh Al-Habib Al-Alamah Sultanul Alim Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri yang telah memberikan nasihat kepada kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. لولاك يا سيدي ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمد لله لولا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كنا في هذا المكان. لولا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بني هذا الصرح، لما بنيت المساجد، لما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل هذا الفضل العظيم الذي حظينا به وبواسطة هذه الشخصية العظيمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا ما أسهب في موضوع سيدي الوالد سالم بن عبد الله الشاطري، وقد أعطانا الكثير من الأمثلة، ونحن نختصر الكلام لأن ليس بالوقت متسع. Beliau Al-Habib Jailani bin Muhammad Mahdi Asyatiri mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita bersama untuk hadir di dalam majlis yang mulia ini. Di antara kenikmatan yang sangat besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Cukup dengan kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Dan beliau mengatakan memuji kandai kata bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan menciptakan langit, Allah tidak akan menciptakan bintang gumintang, Allah tidak akan menciptakan matahari, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan beliau memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan ada majlis seperti ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan terbangun masjid semegah ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan ada apa yang ada di alam semesta ini. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak akan mampu mengucap la ilaha illallah. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar. Ini merupakan pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan bahwa telah banyak yang disampaikan ayahanda Al-Habib Salim dan contoh-contoh ibarah-ibarah yang beliau sampaikan, dan saya akan menyingkat apa yang saya sampaikan karena waktu yang cukup malam. وينكرون علينا في إقامة الموالد مثل ما تفضل سيد الوالد سالم وإقامته، وأننا نتوسل بالحبيب المصطفى وكما نتوسل بالأولياء والصالحين، ونحن نقول لهم نعم وابتغوا إليه الوسيلة. كيف لا؟ هذا الحبيب المصطفى هو جاء لنا بالهداية وبالرسالة. عندما نقول يا محمد ببركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ نقوم، نعم نقوم في المولد ومثل ما سمعتم، ونحن نقول لهؤلاء الذين ينكرون على القيام، لو دخل عليك نصراني وليس مسلم، ومن الذين يدعون بالحياة الطويلة كذابين. صدقوني أنه سيقوم، وقد حدث هذا في زمان ما في سيدنا محمد بن عبيد الله، وقد أخرجهم في يوم ما في مجلس ما قال لهم الآن سيدخل عليكم النصراني وستقومون. قال لهم الآخر قال ليتك ما قلت لهم، لعلهم كانوا ممكن ما يقومون، ولكن دخل النصراني عليهم وقاموا لذلك النصراني. نصراني كافر
تقوم له. ونحن تحصلون قيام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو احتفال بالحبيب المصطفى، وكل يوم الاحتفالات، الاحتفال بمولد الدولة، الاحتفال بمولد الرئيس، الاحتفال بمولد الأولاد، الاحتفال وما أكثرها من الاحتفالات. ونأتي على احتفال بأعظم الخلق وبسيد الخلق أجمعين، هذا هراء، وهذا سيصاب من يقلل في حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Beliau melengkapi, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ayahanda Al-Habib Salim. Beliau mengatakan banyak orang yang ingkar kepada peringatan Maulid. Banyak orang yang mengingkari kepada peringatan Maulid. Mereka mengatakan itu bagaimana tawassul dengan Nabi Muhammad, tawassul dengan para salihin. Dia katakan iya, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad. Kita bertawassul kepada salihin, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bertawassul. Nah, bagaimana kita tidak bertawassul kepada Nabi Muhammad? Dan beliau adalah yang mengajak kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Bagaimana kita tidak menyambungkan diri kita dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada yang mengatakan kenapa berdiri ketika Maulid, dia katakan iya, kita berdiri wajar, kita berdiri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan andai kata ada Nasrani yang datang kepada kita, ada Nasrani datang, tidakkah kita berdiri? Andai kata kita tidak boleh berdiri menyambut Nabi Muhammad, bagaimana kalau orang Nasrani datang? Terkadang yang mengatakan tidak boleh berdiri atas Maulid Nabi Muhammad, mereka ada Nasrani datang, mereka berdiri. Hanya potongannya saja benar, ternyata omongannya tidak cocok dengan yang dia lakukan. Ternyata benar, ketika Nasrani datang, dia berdiri. Nah, Habib Jailani mengatakan, bagaimana orang yang berdiri untuk orang kafir, akan tapi dia tidak mau berdiri untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك هم الأولياء والصالحون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الفرق شاسع. أولياءنا الصالحين ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الحديث القدسي؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. أعطى كل واحد. أي واحد فينا ممكن يكون ولي، وأنا عندما نقول يا عيدروس أو يا فلان لا نعتقد أبدا ولو مثقال ذرة أنه في منزلة الله سبحانه وتعالى، ولا حتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس في منزلة الخالق، وإنما هو عبد اختاره الله لنا وأتى بنا وعظمه على سائر البرية. نروي لكم قصة واقعة حال جدا تبكي القلوب وتدمع العيون لها. حصلت قصة في زمان ما في لبنان. كانت بعض الأسر المسلمة هناك المسيحيين والمسلمين في لبنان، وكانت تلك الأيام المسلمين يحتفلون ويستعملون الرشاشات البندقية الرصاص. فكانت بنت عمرها حوالي 15 سنة جاءت من الكفار من المسيحيين تشاهد احتفال المسلمين، وبينما هم يطلقون الرصاص فإذا برصاصة طائشة تنزل على رأس تلك البنت المسيحية وتخترقها إلى داخل وخلط، وانقذوها إلى المستشفى. اسمعوا بارك الله فيكم، نقلت إلى المستشفى في حالة خلاص منتهية حياتها. أمها في بيتها، خرجت أمها عندما وصلها الخبر: أين أنت يا محمد؟ أين أنت يا محمد من أمتك من قومك؟ إنهم قتلوا بنتي، أين أنت يا محمد؟ اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. قال: أنا هنا. كيف هنا؟ الدكاترة الأطباء داخل الغرفة وهي في حالة خلاص تعتبر ميتة البنت، والأم تنادي: يا محمد أين أنت يا محمد يا من تدعي الإسلام؟ جماعة قتلوا بنتي.
بينما الأطباء يتفهمون من يخرج خارج الغرفة ليخبر الأم بأن بنتها ستموت خلاص لا محالة. اختاروا واحد يخرج خارج الغرفة، فخرجوا كلهم الأطباء ودخلت الأم إلى عند البنت، فجلست البنت جلست من الغيبوبة التي هي فيها وتقول لأمها لا تدعيه يخرج، لا تدعيه يخرج. تقول لها من هو؟ محمد بن عبد الله، لا تدعيه يخرج، إنه هنا عندنا، إنه قد دخل عندي ومسح على رأسي وكل ما بي ذهب من المرض والألم وتلك الرصاصة خرجت من رأسي. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحبيب المصطفى، هذا هو جدنا، هذا المعلم، هذا المؤدب. هذه القصص العظيمة يا أخواني، وحقيقة لمن لا يعرفها. Beliau menceritakan bagaimana orang-orang yang saleh, bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita memiliki hubungan yang kuat dengan mereka. Kenapa tidak boleh? Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang apabila meminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hambaku beribadah kepadaku dengan amal-amal ibadah, khususnya amal-amal ibadah sunnah, maka dia akan dekat kepadaku. Maka penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, ketika dia berjalan adalah dengan kekuatan dan kekuasaanku, dan seterusnya. Dan apabila dia minta akan aku beri apa yang dia minta. Mereka adalah orang-orang saleh. Ketika kita bertawassul dengan mereka, kita mengatakan ila Idrus, ila Haddad dan seterusnya, wahai al-Idrus, wahai al-Haddad dan seterusnya. Kenapa tidak boleh? Dan walaupun kita memanggil-manggil seperti itu, kita tidak meminta kepada beliau-beliau, akan tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap yakin dengan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terbersit di hati kita walaupun sekecil-kecilnya mereka adalah Tuhan. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memuji Nabi, kita tidak mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan kita. Kemudian beliau bercerita dengan cerita yang sangat luar biasa. Terjadi di daerah Lubnan, Libanon. Ada satu keluarga muslim yang hidup bertetangga dengan orang-orang non-muslim. Keluarga muslim ini merayakan peringatan Maulid, mengungkapkan kebahagiaan, sukacita atas lahirnya Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita bahasakan dengan bahasa di Indonesia, menggunakan kembang api, dihidupkan kembang api. Sehingga ada salah satu putri anak daripada orang kafir ini yang ikut nonton pesta kembang api atas kebahagiaan lahirnya Rasulullah. Sehingga ada api yang jatuh daripada kembang api tersebut persis di atas kepala anak perempuan tersebut. Sehingga terbakar tubuh anak perempuan tersebut. Sehingga terbakar dengan kembang api. Kemudian anak tersebut dilarikan ke rumah sakit, sudah dalam kondisi koma, sudah dalam kondisi sekarat. Akhirnya dikabarkan kepada sang ibu bahwa wahai ibu, anak sampean kejatuhan api, kembang apinya Maulid dan terbakar sekarang di rumah sakit. Keluar ibu itu dengan emosi yang sangat membara. Dia mengatakan, mana Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad yang katanya mengajak kepada kebaikan? Anakku mati sebab Muhammad. Mana pengikut-pengikut Muhammad? Anakku mati sebab Muhammad, kembalikan nyawa anakku. Mana Muhammad? Dengan marah. Akhirnya ketika akan menyaksikan ke rumah sakit, dia mengatakan, dikabarkan bahwa anak sampean sudah dalam kondisi mati, sudah tidak tertolong. Apa kata ibu ini? Keluar semua, semua keluar, aku masuk. Setelah dikosongkan kamar, si ibu ini masuk, anak yang koma, sekarat atau bahkan mati itu bangkit. Mengatakan, wahai ibu, kenapa kau usir? Kenapa kau usir? Suruh masuk lagi itu, wahai ibu. Siapa itu? Nabi Muhammad datang menemuiku. Itu Nabi Muhammad
yang datang, dia usap kepalaku dengan usapan yang lembut sehingga hilang rasa terbakar dan sembuh tubuh. Didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kisah yang sangat luar biasa, kata beliau, sebagai guru untuk kita bersama dalam rangka semangat menghadiri maulid. Dan kita yakin Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita ketika kita bermaulid. تجمع الكل في المستشفى وجاءت الأسرة كلها المسيحية ورأوا ما رأوا وأخبرتهم البنت بما حصل لها فأشهروا إسلامهم جميعا كل تلك الأسرة دخلوا الإسلام بفضل هذه البنت التي جاءت فيها الرصاصة بفضل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن يا إخواني ما أكثرنا ما شاء الله كوكبة عظيمة في هذا المسجد، حضرنا كلنا في هذا المكان. هل دخلنا يا أخواني هنا ونحن نحب بعضنا البعض؟ هل بين المودة والرحمة؟ هل فعلا دخلنا لله سبحانه وتعالى؟ قال الإمام الحداد: عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. وما هذه الدنيا بباقية ولكن نفارقها بموت وانتقال. نحن ما شاء الله مسلمون نوحد، لكن المضغة عليها الدرن وقلبك نظفه. هذه المضغة القلب إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذه المضغة التي ياما نسمع كل يوم فلان أصيب بجلطة. ما هي الجلطة؟ هو تجلط الدم في الشرايين وأصبح لا يمشي في الشرايين في الأوردة، وتجلط عندما لا يمشي وقف القلب وقالوا فلان أصيب بجلطة قلبية أو بجلطة دماغية. فلا ننتبه لأنفسنا. لكل يوم نخرج بجنازة دفنت أبي ودفنت أمي وأختي وكثير وأصحابي وأصدقائي، أعز الناس نخرجهم إلى القبر، البيت الأخير في الدنيا، ولا نتعظ أبدا. قلوبنا عليها الدرن، نتحاسد نتكارى إما على جدار أو على بيت أو على دكان. ما هذا؟ ونختم كلامنا بعد هذا. كمل بعدين. Kemudian beliau melanjutkan akhir daripada cerita itu, maka datanglah handai taulan kerabat daripada anak yang tertimpa api tadi dan yang sudah sembuh. Diceritakan apa yang terjadi bahwa didatangi oleh Rasulullah, maka seluruh keluarganya, seluruh handai taulannya menampakkan dan mengucapkan syahadat keislamannya karena sebab saudaranya tadi yang kejatuhan api sebab kembang api peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, alhamdulillah, masya Allah, kumpulan pertemuan yang sangat besar pada malam kita dikumpulkan pada majlis ini, hendaklah dikumpulkan dengan hati kasih sayang, dengan silaturahmi, dengan mawaddah, dan jangan sampai ada kotoran-kotoran yang berada di dalam hati kita. Beliau membawakan nasihat syair Al-Imamul Haddad, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendirian atau di depan halayak ramai. Dan bersihkanlah hati-hati kalian daripada kotoran-kotoran yang akan mengotori hati. Dunia bukanlah tempat untuk mengumpulkan harta dan kekayaan, hanya saja dunia adalah perantara kita untuk mencapai kekekalan di akhirat. Beliau mengatakan, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan bersihkan hati dari kotoran-kotoran. Apabila hati itu baik, maka seluruh amal perbuatan kita akan baik, dan apabila hati kita buruk, maka seluruh amal perbuatan kita akan buruk. Dan timbulnya penyakit-penyakit yang menimpa kita bersama, banyak penyakit yang menimpa kita bersama.
penyakit stroke atau penyakit-penyakit yang lain, karena sumbatan-sumbatan yang kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Ketika hati kita tenang, pikiran kita jernih, kita tidak akan terjangkiti penyakit apapun saja. Beliau juga mengatakan, hendaklah kita ingat berapa saudara-saudara kita yang sudah wafat, berapa saudara-saudara kita yang kita hantarkan ke kuburan, dan itu pelajaran bagi kita bersama bahwa kita akan menyusul mereka bersama. Janganlah kita hasud, janganlah kita dengki kepada saudara-saudara kita dalam aktivitas kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, ada pekerjaan kita, dagang kita. Jangan kita kotori hati kita dengan hasud yang akan merusak persaudaraan kita bersama. وهذه القصة نختم بها حديثنا بارك الله فيهم، وهي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واقعة حال 2 إخوان توفى الله والدهم وكان ثري، عندهم الأطيان والملايين، فعندما توفى الله قاموا بالواجب ودفن والدهم، ومرت أيام أو شهر أو شهرين، ثم جاءوا الاثنين يتفاهمون الإخوان: هيا يا أخي الأكبر نريد أن نقسم التركة حق الوالد. قال له مرحبا يا خير. فجلسوا مع بعض ووجدوا صندوق لوالدهم داخل الكبد، صندوق. فأخذوا مستغربين، ما هذا الصندوق؟ لم يعرفوا عنه من قبل، تركوا والدهم لهم. فتحوا الصندوق ووجدوا صندوق آخر داخل الصندوق، فتحوا الصندوق الثاني فوجدوا رسالة وقارورة زجاج وفيها خصلات من شعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما جاءوا لقسمة التركة قالوا الآن 3 خصلات، 3 شعرات بالضبط. كيف؟ هل نقص واحدة من أجل ناخذ كل واحد شعرة ونص؟ لا، مستحيل نقص شعرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا نعمل؟ الابن الأصغر يقول لأخيه: إيش رأيك؟ خذ الملايين لك كلها، وخذ العماير، وخذ الأطيان، وكل ما كان يملكه والدي لك، نذرا مني لك، واعطني شعرات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا سيدي. اللهم صل عليك. سبحان الله. يلا جيبوا المحامي واكتبوا وثقوا الأوراق أن هذه كل التركة للأكبر. فرحان الأخ الأكبر، وثقوها، هذا أخذ الشعرات والخصلات وهذا أخذ الأموال، وكل ذهب في حاله. يا سبحان الله. هذا ذهب في تجارته وأموال والده واشتغل بالدنيا، وهذا اشتغل بسر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أصبح الناس يأتون من كل حدب وصوب ليروا شعرات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل من دخل بيته ورأى شعرات الحبيب أعطى له مغلف ظرف فيه كذا 1000 درهم. ما شاء الله. تجمعت كل من دخل عليه وشاف الشعرة وقبلها حق الحبيب المصطفى أعطى له ظرف كم 1000 روبية، كم 1000 روبية، دولار. وهذاك أخي الأكبر ذهب مع الدولار حقه مع الدنيا. استمر في تجارته الأخ الأكبر، ثم كسدت تجارته وبدأت تتنازل شيئا فشيئا حتى صار فقيرا. وهذا الذي عنده الخصلات حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صار غنيا ما شاء الله تبارك الله، بركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو حبيبنا، هذا هو فخرنا، هذا هو جدنا. كيف لا؟ المفروض نحن نفخر، اليهود تفخر بالكهنة حقهم، ونحن لا نفخر بحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو يا اخواني، لا اطيل عليكم، بارك الله فيكم على الحضور. هذا شيء يثلج الصدر، وجود كوكبه مثل هذا وهؤلاء الناس يثلج الصدر ويشرح الخاطر. جزاكم الله خير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا ونتبع الهوى، والعفو منكم.
Kemudian beliau Al-Habib Abdul Qadir Jailani melanjutkan nasihatnya dan mengakhiri dengan sebuah kisah yang luar biasa. Dikatakan ada dua orang bersaudara yang ditinggal wafat oleh sang ayah. Dan sang ayah adalah seorang yang kaya raya. Setelah dilaksanakan apa yang wajib berkaitan dengan jenazah, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan, takziah, orang selesai sudah berbelasungkawa, sehingga mereka berdua berkumpul untuk bermusyawarah pembagian harta warisan kakak beradik. Sehingga ketika dibuka lemari ada satu kotak kecil yang kedua anak ini tidak tahu apa yang disembunyikan oleh sang ayah di dalam kotak tersebut. Kemudian mereka berbicara, ayo kita buka apa kotak ini. Ternyata setelah dibuka ada kotak kecil lagi. Ada kotak kecil lagi di dalamnya. Kemudian dibuka kotak yang kecil, di dalamnya ada surat dan ada goruro seperti botol, wadah dari kaca. Apa tulisannya? Ini adalah 3 lembar rambut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kedua saudara ini bermusyawarah, gimana akan kita apakan rambut 3 ini? Kalau kita bagi satu-satu lebih 1, apakah 1 akan kita potong menjadi 2? Dan siapa yang berani memotong rambut Nabi Muhammad? Akhirnya sang adik yang penuh kecintaan kepada Nabi mengatakan, wahai kakanda, mana 3 helai rambut aku ambil, semua warisan ayah kamu ambil, uang miliaran, bangunan, real estate dan seterusnya kamu ambil. Saya cukup dengan 3 rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, kita garis bawahi bagaimana mahabbah. Tapi sang kakak bagaimana tidak punya mahabbah dengan Nabi Muhammad. Dunia yang dia pikirkan. Apa sang kakak? Oke, kita buat perjanjian. Rambut untuk kamu, semua kekayaan ayah untukku. Iya, dibuat perjanjian, tanda tangan. Mahabbah, dan yang satu tidak ada mahabbah. Akhirnya sang adik hanya pulang dengan 3 helai rambut, sang kakak dengan sertifikat kekayaan yang banyak, uang yang banyak. Akhirnya orang banyak yang mendengar bahwa sang adik memiliki rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berduyun-duyun orang ingin melihat dan ingin mengambil berkah daripada rambut Rasulullah. Orang berdatangan, dipegang, dicium rambutnya Nabi. Setiap pulang memberi hadiah kepada sang adik, amplop kepada sang adik. Setiap pulang, ya beliau mengatakan hadiah dolar dan seterusnya. Akhirnya dengan keberkahan, dan perlu kita garis bawahi, dengan mahabbah tadi, maka sang adik diberi keberkahan, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup yang sederhana, hidup yang sejahtera dengan keberkahan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang kakak terus melanjutkan bisnis sang ayah. Ya namanya kerja, pada saatnya akan menyusut, akhirnya habis. Akhirnya habis kekayaan yang diwariskan oleh sang ayah, akan tapi berkembang keberkahan walaupun hanya bermodal 3 rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para hadirin, kata beliau, alhamdulillah dengan cerita ini semoga akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan kumpulan ini merupakan perkumpulan yang sangat luar biasa, dan beliau mengatakan sudah banyak yang disampaikan dalam pertemuan malam hari ini, semoga akan membawa manfaat kepada kita bersama. Para hadirin, para jamaah, demikian yang mampu saya dengarkan, mampu saya tangkap dan saya terjemah dari apa yang disampaikan beliau yang sangat luas dengan keterbatasan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآن نطلب الدعاء من سيدي الوالد لكم لنا ولكم جميعا ختام المجلس. Doa oleh Al-Habib Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yughfiru nasibatahu. Subhana rabbiyal 'aliyyi al-'azim al-wahhab. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم يا أجود الأجودين يا رحيم الضعف والمساكين ارحمنا برحمتك الخاصة بعافية. اللهم إنا نسألك لنا والحاضرين جميعا والحاضرات من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من العقول أخرها ومن الأذهان أصفها، من الأخلاق طيبها، من الرزق جزاء، من العافية أكملها، من العافية أكملها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا محول الأحوال حول حال إلى أحسن حال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.